landasan segala-galanya. Ilmu yang tinggi, ibadah yang tekun, kebaikan-kebaikan yang lain jika tidak dilandasi budi pekerti atau akhlak yang baik, maka semua kebaikan itu tidak ada nilai. Itu maksud daripada firman Allah SWT. Allah Subhanahu wa ta'ala yuhib sahib husnul khuluq. لهذا قال إن من أحبكم عند الله أحسنكم أخلاقا أحاسنكم أخلاقا. الله سبحانه وتعالى يصطفي صاحب حسن الخلق بأخلاق. كلما تزين بخلق أعطاه الله خلق أحسن، وهكذا لا زال من حسن إلى أحسن، من حسن إلى أحسن. وإذا هو أهمل نفسه بسيء الأخلاق من سيء إلى أسوأ، من سيء إلى أسوأ يتدنى. فمنهم من يتدعى إلى أعلى، ومنهم من يتدنى إلى أدنى. فهذا كان حسن الخلق أثقل شيء في الميزان. إيش أثقل شيء في الميزان؟ لهذا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: يبلغ العبد بحسن خلقه ما يبلغ قائم الليل صائم النهار. ليش؟ قائم الليل وهو نايم، صائم النهار وهو فاطر. ليش؟ بالخلق الحسن. ولهذا يقول جد الحسن: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. وعكسه البذاءة والبدناءة يبغضها الله ويبغضها حبيب الله. فأبغضكم إلى الله الفاحش البذيء، يتكلم بالنجوم، يتكلم بالفحش، الذي أمور يستحي من ذكرها، أمور النساء، أمور الجماع. فلهذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. ما قبل أغاني فيها ذكر النساء بهذا ما ينبغي. وينشدونها الشباب بلا تقوى فتزيد عنه. محمد لا بركة فيه. البركة اسمها محمد، البركة اسمها ميم حاء ميم دال. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai keindahan, dan keindahan itu adalah budi pekerti. Segala yang punya nilai-nilai akhlak itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai apapun itu, sikap ataupun ucap yang menampakkan kerendahan, artinya merendahkan martabat seseorang. Oleh karena itu Nabi Muhammad, manusia itu, kata beliau, manusia itu ada kalanya, manusia itu ketika dia berbuat atau berbudi dengan baik, maka Allah akan tingkatkan kualitas akhlak. Setelah dia meningkat lebih baik, maka Allah tingkatkan lagi jadi lebih baik. Begitu terus. Ada orang yang menata jalan hidupnya itu naik ke atas begini dengan akhlak. Ada orang yang turun martabatnya, turun kemuliaannya karena keburukan akhlaknya. Hari ini dia berbuat buruk, maka akan besok lebih buruk, besoknya lagi lebih buruk lagi. Maka oleh karena itu kata beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling berbudi, yang paling berakhlak. Adalah yang paling berakhlak. Dia tidak mengatakan yang lain, yang paling berakhlak. Dan Nabi juga mengatakan
bahwasanya orang yang berbudi itu dia bisa mengejar orang-orang yang kalau malam tidak tidur, mereka sholat, mereka zikir, mereka qiyamul lail, siangnya mereka puasa, sehingga mereka mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Orang yang berbudi, walaupun ibadahnya tidak sehebat mereka-mereka yang shaim dan qaim tadi, yang siang puasa malam ibadah, tidak seperti itu ibadahnya, tapi dia berakhlak, maka Allah jadikan kedudukannya dilipat gandakan lebih tinggi. Kalau kebaikan tanpa budi pekerti, maka rendah nilainya. Ini zaman, kata beliau, banyak orang melakukan hal-hal yang hina, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak pantas, tidak layak, dan berdalih agama, dengan berdalih agama, dengan berdalih kebaikan, padahal apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang buruk. Dalam majlis-majlis disenandungkan lagu-lagu yang mengandung arti-arti maksiat, bercerita tentang keindahan tubuh wanita yang bisa menggugah gairah, ya, birahi seseorang, sehingga orang berpikir negatif. Dilakukan sedemikian rupa, tapi pelakunya tidak sadar bahwa itu adalah dosa. Inilah yang terjadi. نعم. وقد علمنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق المولى سبحانه وتعالى على عبده أن يتقيه حيثما كان، كما قال سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، في حضرك، في سفرك، في سرك، في علنك. هذه معاملتك مع الله، أن تتقيه. في أي مكان كاميرا الله تراقبك، في كل مكان. إذا أحسنت المعاملة مع الله فحينئذ أحسنت المراقبة لله سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت. وعلمك النبي محمد صلى الله عليه وسلم حق نفسك عليك: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. كلما حصل منك مخالفة بالحال اتبعها. بماذا؟ بندم وعزم وإقلاع ورد المظالم لأربابها، فإنها لا يرتفع عمل لمؤمن ما دام اتبعها أو مظلمة لا أحد في عنقه، ما يرتفع له عمل. رد المظالم هذه مهم جدا. أخبث الخبائث الشرك بالله وأذية الناس وظلم الناس. وعلمك حق المؤمن على المؤمن: وخالق الناس بخلق حسن. بخلق الحسن. الخلق الحسن هو الذي بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأجله، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الخلق الحسن بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، مع طلاقة الوجه، مع ابتسامة الوجه، مع ابتسامة الجنان. ما هو خلق حسن يتبسم أمام الناس ويظهر أسنانه ويتمنى لهم الهلاك، ويتمنى لهم الدمار، ويتمنى لهم البلاء. هذا هو النفاق بعينه. تظهر للناس المحبة وتضمر لهم البغض وتسعى في أذيتهم. هذا هو ذو الوجهين والعياذ بالله. هذا ما هو أمان ولا هو سلام ولا محبة من الرحيم الرحمن ولا اتباع لحبيب الرحمن محمد، بل هذا مبدأ الشيطان. لا، طلاقة الوجه التي هي علامة حسن الخلق الذي تبسط وجهك لأخيك المؤمن وتبسط قلبك له وتتمنى له كل خير وتتمنى له أن يبعد عنه كل شر وبوس وضير. هذا حسن الخلق، هذا علامة حسن الخلق. من صار ذاك ديدنه فقد صار وصار معجونا به خلاص، وصار خلقا له، يقال فلان حسن الخلق. إذن لا يوصف أحد بحسن الخلق وهو لا يتقي الله. حسن الخلق لكنه مسكين ما يصلي، إذا ما هو حسن الخلق. حسن الخلق ما كان مسكين مبتلى بشرب الخمر، لكن أخلاقه خلوق ما شاء الله، ما يتصف بحسن الخلق. كذاب ما دام منافق
ويلعب على الوجهين، في الظاهر الله الله وفي الباطن يعلم الله. في الظاهر تجري آثار الولاية عليه، وفي الباطن آثار الشياطين تلوح على باطنه والعياذ بالله. ما يسمى بحسن الخلق. وإن غر الناس لكن ما بيخدع رب الناس، لأنه مخالف من أجل سيد الناس. وقد أمرنا سيد الناس إن لم تستطع أن تجعل سريرتك أفضل من علانيتك فلا أقل من أن تجعل سريرتك وعلانيتك على السواء. فالله يجعل سيرتنا خير من علانيتنا ويجعل علانيتنا صالحة يا رب العالمين. Beliau mengatakan tadi bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya beliau berpesan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Karena takwa itu asasnya akhlak. Orang yang tidak bertakwa dia akan bisa berakhlak. Kata Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah kapan saja dan di mana kamu berada. Artinya ketika kita sendiri, ketika kita berada dalam keramaian, ketika kita di masjid atau kita di rumah atau kita di mana saja kita berada, suasana pikiran dan hati kita sama, yaitu kita merasakan bahwa kita ini tidak jauh daripada pandangan Allah Ta'ala, sehingga kita merasa tidak pernah punya waktu dan ruang untuk berpaling dari Allah, tidak pernah punya waktu dan ruang untuk berbuat jahat, untuk berbuat zalim. Kenapa? Karena dia merasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Di mana saja kamu, bertakwalah kepada Allah. Kalau kamu tidak ada orang di depanmu, kamu harus sadar bahwa Allah ada bersamamu kapan saja dan di mana saja kamu berada. Ya. Kalau tidak ada yang melihat, ada Allah yang melihat perbuatanmu dan Allah Maha tahu. Lalu Nabi Muhammad melanjutkan hadisnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu tergelincir, manusia itu tempatnya lupa, tergelincir, lalai, lalu kau berbuat sebuah kejahatan, berbuat sebuah maksiat, atbi'is sayyi'atal hasanata, maka segera berbuat kebaikan. Jadi misalnya nih kita mendolimin orang, ya kita mengambil haknya orang, apakah hartanya, apakah harga dirinya, apakah kemuliaannya, segera kita berbuat kebaikan. Dengan apa? Mengembalikan itu hak orang lain. Kalau kita ini maksiat dengan lisan kita, segera kita ini berbuat baik. Apa berbuat baik apa? Yang pertama, menyesali perbuatan tidak baiknya, an-nadam. Menyesali perbuatan tidak baiknya, lalu bertobat daripada keburukannya. Lalu pesan Nabi Muhammad yang kedua, khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berbudilah kamu kepada manusia. Berarti ketiga-tiganya ini saling berkaitan. Orang belum bisa dikatakan dia bertakwa kalau tidak berakhlak. Orang tidak bisa dikatakan bertakwa kalau dia tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan baik, dari perbuatan jelek. Atau ketika dia berbuat jelek, dia tidak mampu melakukan kebaikan yang bisa menghapus kejelekannya. Yang ketiga, dia berbudi. Kalau dia belum punya tiga ini, maka dia belum bisa dikatakan orang yang berbudi atau orang yang berakhlak. Ada keterkaitan di sini. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berbudilah kepada orang. Nabi Muhammad tidak mengatakan kepada si A, si B, kelompok A, kelompok B. Manusia, siapapun itu, berbudi kepada mereka. Kata Habib Abdullah, ciri orang yang berbudi itu ada tiga. Yang pertama, wajhin hasan, mukanya itu sembringa. Ada orang mukanya kalau kita lihat menakutkan. Jadi kita ini lagi sumpek nih, lihat mukanya orang ini, kita kayak lihat Israel, kayak lihat malaikat maut, mufazzi, ya. Kita ingat kubur. Ada orang mukanya itu yufarrih, hatta tidak ngomong. Kita lihat mukanya farhan, senang. Ya. Ini wajah ini penting. Makanya ini, ya, kita jangan suka cemberut, apalagi depannya orang. Muka yang bagus. Yang kedua, hatinya juga indah. Ada orang mukanya bagus, senyum, orang semua bilang, oh Masya Allah, ini orang berakhlak, baik, Masya Allah. Tapi hatinya lebih jahat dari setan.
Dia menampakkan kebaikan depan orang lain, tapi di dalam hatinya dia menginginkan kehancuran bagi orang lain. Ini cirinya orang berakhlak. Wajahnya enak dipandang, hatinya pun juga bersih. Hatinya juga menginginkan kebaikan buat orang lain. Kaful adza wahtimal adza ya. Kemudian ya, kaful adza, kita jangan mengganggu orang lain, apakah dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan mata kita. Mata ini juga bisa menyakitkan orang lain. Makanya kalau kita duduk di depan orang banyak, kita harus jaga ini mata kita. Ada kadang-kadang gerakan-gerakan mata yang bisa membuat orang lain tersinggung. Ya. Jangan kita mengganggu orang lain. Ya. Kemudian kita ini ya, harus bisa menahan diri. Jangan sampai kita berbuat jahat kepada orang lain atau menginginkan kejahatan buat orang lain. Ini ciri-cirinya berakhlak. Kalau nggak ada ini, walaupun orang sedunia mengatakan hadza orang baik, ini orang masya Allah, ini khalifah, ini fulan, ya. Tapi kalau dia seperti itu, maka Allah tidak mengakuinya. Walaupun sedunia mengatakan dia begitu, tapi kalau hatinya, wajahnya, perbuatannya tidak seperti yang dikatakan Nabi Muhammad tadi, maka dia bukanlah orang yang baik. Nah, كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. قيل سيدتنا عائشة صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ويحكم أو ما تقرؤون القرآن؟ كان خلقه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الخلق والخلق، الخلق هو الصورة الظاهرة التي تدرك بالبصر، والخلق الصورة الباطنة التي تدرك بالبصيرة، بنور البصيرة. فلن تكون هناك بصيرة إلا مع حسن خلق، وإلا صاحب البصر ما يميز بين النور والنورة، عنده سواء. ليه؟ لأن البصيرة مظلمة، أما صاحب البصيرة المنيرة بيبين بيمين هذا ظلمة وهذا. لكن صاحب البصر لا يقول لو هذا أبيض يلبس له ما شاء الله جبة وما يقول نور كله والعياذ بالله. لكن صاحب البصيرة لا، لو كان فلان أسود اللون بيبينه ويعرفه. كما كان سيد الخلق عندما جاء بشير بن حرام، عندما جاء كان أسود اللون دميم الخلقة، فجاء مرة وهو في السوق يبيع بضاعة له، فمسكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ورائه قال اطلقني، فلما أحس ببرودة يد النبي محمد علم ذلك فصار يلصق ظهره بجسد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بيشتري مني هذا العبد؟ من بيشتريه؟ يقول يا رسول الله إنني العبد كاسد ما بيجيب ثمن. قال لكنك عند الله غالي، لست بكاسد، عند الله لست بكاسد، غالي. ليه؟ لأن قلبه صافي، فلهذا حاز رضا الباري فأحبه الهادي. وهكذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بحسب ما وقر في قلوبهم من الخلق الحسن. وهكذا خلفاء سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم من ساداتنا آل بعلي وغيرهم من الأولياء وأهل التربية وأهل الذوق وأهل التوب، كانوا يعاملون الناس على ما عندهم من الأخلاق الباطنة ومحاسن الأخلاق، يعاملون لا على ما عندهم من العلم ولا على ما عندهم من المال، لا، على ما عندهم من حسن الخلق. يقدم هذا على هذا ويرفع هذا على هذا بحسب ما وقر في قلبه. ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، وقر في قلبه مراقبة الله، وقر في قلبه محبة حبيب الله، محبة حبيب الله محمد، وقر في قلبه الخلق الحسن المتصل بجد الحسن محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya orang berbudi.
Kalau mau belajar budi, mau belajar akhlak, Nabi Muhammad lah cerminnya. Beliau adalah sebaik-baik orang berbudi. Orang kalau mau berbudi harus niru Nabi Muhammad. Orang yang meniru Nabi Muhammad maka dia akan bisa mencapai tingkatan itu. Orang itu, kata Habib Abdullah tadi, tidak ditentukan oleh rupa dan penampilannya. Karena yang dinilai oleh Allah itu adalah hati seseorang. Jadi kadang ada orang penampilannya tidak menyenangkan, tidak terlalu bagus ya. Antara dia dengan ganteng itu ada salah paham gitu. Jadi nggak ketemu sama sekali. Ya. Tapi hatinya bersih. Nah, cuman yang tahu ini siapa? Orang yang punya mata hati. Kita ini hanya punya mata ini, yang terdiri dari air dan lemak. Ya. Jadi kita hanya bisa melihat ini lampu yang tampak-tampak. Tapi ada orang yang punya basirah. Basirah itu mata hati. Jadi punya mata hati. Dia bisa tahu nih, walaupun nih orang hitam gelap hitam, tapi dia tahu orang hatinya bercahaya karena dia punya mata hati. Ada cerita, ada seorang sahabat Nabi, rambutnya keriting, kulitnya hitam, jalan di pasar. Lalu Nabi Muhammad SAW itu orangnya ringan begitu ya, suka bersendau gurau ya, menyenangkan hati orang. Tiba-tiba Nabi dari belakang menutup matanya si sahabat ini tadi. Mana disebut sahabat? Bashir Zah Bashir bin Zahar bin Haram. Ya itulah yang bilang ngomong tadi ya. Sahabat ini kulitnya hitam ya, jalan di pasar, orang tidak ada yang tertarik dengan dia. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad SAW dari belakang, menutup matanya begini. Dia bilang, siapa ini? Siapa yang mempermainkan saya ini? Lalu dia rasa-rasa, ini kalau rasa dingin ini seperti tangannya Nabi ini, kata si sahabat ini tadi. Karena dia biasa kumpul sama Nabi, biasa aman sama Nabi, biasa mencentuh tangannya Nabi. Dia tahu ini adalah kesejukan badan Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau ya, sahabat ini menikmati menggosek-gosekkan badannya di tangannya Nabi, di badannya Nabi ya. Lalu Nabi Muhammad bergurau, hei orang-orang yang di pasar, siapa yang mau beli budak ini? Saya mau jual nih budak. Bergurau Nabi Muhammad. Kata si sahabat, ya Rasulullah, saya ini ganteng tidak, kulit saya pun juga gelap gulita ya. Tidak ada yang menarik dari saya ya Rasulullah. Siapa yang mau beli saya ya Rasulullah ya. Kata Nabi Muhammad, lah, kulitmu memang hitam, tapi hatimu bersinar seperti bulan. Kata Nabi Muhammad ya. Hatinya bersih. Nah ini hati ini ya. Hati ini yang menentukan, dan yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu ini hati. Dan hati ini adalah cermin. Kalau ini hati baik, perbuatannya, ucapannya, lakunya pasti baik. Kalau sudah hatinya ini jahat, maka akan buruk semua perlakuannya. Ini yang dapat saya terjemahkan dari yang beliau sampaikan barusan. Mudah-mudahan tidak salah. Amin. Saya agak takut terjemahkan Rasulullah. كذلك لهذا ندب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا نظرت في المرآة تصلح عمامتك أو تمشط شعرك من تقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فالخلق الحسن يكون الوجه حسن متكامل في متناسق العينين، متناسق الشفتين، متناسق الأذنين، متناسق الخلق. فإذا كان فيه تشويه في الخلق بيقول فلان مشوه الخلق. كذلك الخلق. كذلك الخلق. إذا ما راقبت نفسك في أقوالك، في أفعالك، في مواقفك، ما بتوصف بوصف حسن، ما بتوصف وصف الحسن إلا إذا رأيناك تتحمل الأذى من الغير وتكف أذاك عن الغير، ورأيناك تبذل المعروف للغير،
الآن بنقول فلان هذا عنده حسن خلق، تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، فلان عنده حسن خلق. فكهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن. يعني مرآته في الصورة الظاهرة، لا في الصورة الباطنة، لأنك أنت ترى من غيرك ما لا يرى من نفسه فتنبهه. شوف في تصرفاتك فيها كبر، فيها عجب، شوف كذا شوف كذا، تنبهه على عيبه. فيقول سيدنا عمر رحم الله امرا أهدى إلي عيوبي. يفرح المؤمن يفرح إذا حد أهدى إلي عيبه، أما المنافق لا، يغضب. ليه؟ لأنه في قلبه نفاق، ما بغى أحد يذكره بعيبه. والذي لا يحب أن يرى عيبه فهو المنافق والعياذ بالله. وأما المؤمن لا، يسعى في تغيير عيبه كل يوم. إذا ما استطاع في اليوم يبدل عيبه، يحاول في الأسبوع، ما استطاع ففي الشهر، ما استطاع ففي العام، حتى يتخلص من خلق واحد ذميم في العام ما تستطيع. والمنافق لا، ما يشتغل بعيبه، يشتغل بعيوب الناس، لأن الله قد مكده وسقط من عين الله. ما اشتغل بعيبه واشتغل بعيوب الناس، ذاك لأن الله مقته وسقط من عين الله سبحانه وتعالى. وأما المحبوب عند الله يشغل الله بعيبه عن عيب الناس. لهذا تعرف أهل الإيمان بماذا؟ بالكلام أنا مؤمن أنا مؤمن أنا مؤمن؟ لا، تعرف أهل الإيمان بمواقفهم، بتصرفاتهم، بأحوالهم، بمجالستهم. وإلا ما أكثر ما أن تراه في السوشيال ميديا، ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. بعض الناس تسمع لحديثهم فينبت النفاق في قلبك من حيث لا تشعر. بعض الناس تنظر لصورتهم فيضعف الإيمان في قلبك من حيث لا تشعر، لأنهم ظاهرهم الرحمة وباطنهم العذاب. وأنت يا مسكين تقول أنا بغيت لي فائدة، هو يتكلم في الحديث والآيات القرآنية. ولو تكلم بالأحاديث والآيات القرآنية فر منه فرارك من الأسد، وهو يتكلم بالأحاديث، فكيف تكلم بالفساد؟ ويقول قائل لا بنستمع منه نحن بس الأشياء الزينة، واللي ما هي زينة بنسمع، نقول نخاف عليك من الزينة نحن، أما اللي ما هي زينة ما نخاف عليك منها. بعض الناس هكذا. فمن سعى في إفساد الغير فذاك علم أنه في قلبه نفاق. ومن عمل لايك أو لوف لأمر في فساد الناس اعلم أنه منافق، وأنه شريك في إفساد الناس لمن تكلم بإفساد الناس. بضغطة واحدة تكون شريك في جريمة تضرر بها عموم الناس. والآن زرة واحدة تسقطك من عين الله بضغطة لايك أو بضغطة لوف. نعم. فالله يحفظنا من سوء العاقبة ويرشدنا لما فيه صلاح أنفسنا وما فيه صلاح غيرنا، ويوفقنا لصحبة الأخيار ويحسن أخلاقنا، ويرزقنا وإياكم كمال حسن الخلق والاقتداء بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويجعل قدوم شهر ربيع الأول علينا قدوم خير وبركة ويمن وأمان واطمئنان على هذه البلاد إندونيسيا وعلى سائر بلاد الإسلام والمسلمين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Terakhir beliau tadi menyampaikan panjang lebar, saya mau simpulkan saja. Iya. Tapi insya Allah tidak keluar dari apa yang beliau sampaikan. Beliau tadi bilang Nabi Muhammad SAW itu ngajarin kita kalau kita lagi berdandan, lagi merias diri, berkaca, jangan lupa membaca doa. Apa doanya? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Engkau yang telah menjadikan wajahku tampan, Engkau yang telah menjadikan penampilanku itu indah, maka sedemikian itu pula lah ya Allah, indahkan perangaiku, baguskan akhlakku, kata Nabi. Orang yang
Orang yang ganteng itu, orang yang bagus mukanya, penampilannya itu apa? Adalah orang yang serasi. Serasi. Hidungnya, matanya serasi. Rambutnya, pakaiannya serasi. Orang kalau mau pakai pakaian mesti menyerasikan dengan postur tubuhnya sehingga menjadi indah. Tapi kalau nggak serasi nggak indah, ya kan? Pakai baju sarungnya kuning, bajunya merah, ya. Sorbannya warna apa lagi? Ya. Bukan kelihatan indah, malah kayak nano-nano. Kopiah hitam. Kopiah hitam. Walhasil fadhiha. Ya. Ya, nano-nano, ya. Coba nano-nano masih enak dimakan, masih ada manisnya, ada asamnya, ada asinnya. Ini dah dipandang dah enak, dimakan dah bisa. Mau buang sampah, mau badir. Ya. Karena tidak serasi. Nah, begitulah akhlak. Orang yang berakhlak itu adalah orang yang bisa menimbang, ya, yang bisa menyerasikan antara zahirnya dan batinnya. Orang yang berakhlak itu adalah orang yang selalu menjaga hatinya agar baik, agar yang keluar, yang tercermin dalam dirinya, dalam penampakannya itu adalah baik, tapi bukan kemunafikan. Nah ini sekarang orang macam-macam. Jangankan ngatur hati, ngatur wajahnya ndak bisa. Berdandan yang benar ndak bisa, apalagi mendandani hatinya. Sehingga tampaknya luar biasa, tapi sesungguhnya ia sangat tidak baik. Kita banyak lihat di media-media sosial, orang-orang bicara bawa hadis, bawa ayat, qala Allah subhanahu wa ta'ala, qala Rasulullah, walhasil semua dia hafal. Ayat, hadis, dalil semua hafal. Ya. Orang semua terpukau luar biasa. Kata beliau, jangan hati-hati. Ya. Tidak setiap orang yang membawakan Al-Quran dan hadis itu bisa menerangi hatimu. Ada kalanya orang bicara dengan membawa dalil Al-Quran dan hadis, tetapi suara yang disampaikannya bisa membawa kita kepada kemunafikan, menimbulkan dalam hati itu kemunafikan. Ada lagi orang itu kalau kita dengarkan omongannya bisa melemahkan kita punya iman. Ada. Kebalikannya, ada orang kita lihat saja itu kita punya iman jadi baik. Kita dengar omongannya, kita jadi baik, menimbulkan semangat untuk baik. Makanya hati-hati, kata Habib Abdullah. Hati-hati. Ya. Kita harus bisa memilah dan memilih. Ya. Tidak semua yang tampak indah itu kita percaya. Bukan kita harus berusaha sama orang, tapi kita waspada. Waspada. Karena ini zaman sekarang, kata beliau, yaitu tadi di medsos. Ya. Semua orang diarahkan untuk like atau love. Masya Allah, beliau ngerti love. Saya ini baru tahu, ya. Luar biasa. Ya, love atau like. Ya. Ini satu kali pencet nih, ini kita bisa apa namanya mendapatkan dosa karena kita ini melike orang yang tidak baik. Hati-hati, jangan asal pencet. Ya. Dicerna. Kalau kita melihat di media sosial itu kita cerna. Bener enggak ini? Bagaimana? Ditimbang. Jangan kita telan kayak kita nelan kapsul. Ya, ditelan, enggak, dicerna dulu. Ya, supaya kita tidak tertipu, kata beliau. Ya. Hati-hati. Ya. Kadang-kadang gara-gara satu pencetan membawa kepada kita ini murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hati-hati di dalam kita itu memberikan sebuah respon atas apa yang kita lihat. Ya. Hendaknya kita berhati-hati. Itulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan daripada apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah Al-Muhdhar. Mudah-mudahan, kata beliau, kita semua dijadikan oleh Allah Ta'ala. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan tadi, penting beliau sampaikan. Orang itu setinggi apapun ilmunya, kalau tidak berbudi maka tidak ubahnya dia dengan sampah. Karena orang yang berilmu, ini terjemahan saya. Nanti, wah Habib Abdullah ngomong gitu, terjemahan saya supaya antum paham, mudah masuk ke sini. Ya, jadi
Karena orang yang berilmu tidak berbudi, dia tidak bisa menjadikan ilmunya manfaat buat orang lain. Paham ya? Karena nggak bisa dicontoh. Nggak bisa dicontoh. Nah. Paham. 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 Ada lagi tadi beliau sampaikan, orang yang beriman itu, siapa orang beriman itu? Orang yang beriman itu orang yang tidak punya waktu untuk melirik aib orang lain. Dia sibuk mengkoreksi dirinya, sehingga dia tidak punya waktu untuk mendengarkan atau melihat aib orang lain. Itu cirinya orang mukmin. Tapi orang munafik adalah orang yang sibuk dengan aib orang lain, mencari keburukan orang lain, mencari salah orang lain, sehingga dia lupa mengoreksi keburukan-keburukan dirinya. Jadi orang yang beriman adalah orang yang selalu mampu melihat kekurangannya, dan ia tidak sibuk dengan orang lain. Sayyidina Umar ibn Khattab, dia mengatakan, beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, saya ini paling senang kalau ada orang menunjukkan kepada saya punya kejelekan. Kenapa? Dengan begitu saya bisa memperbaiki. Sayyidina Umar ibn Khattab ini seorang sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin. Saya senang kalau orang menunjukkan kepada saya apa yang menjadi aib-aib saya. Gitu. Ya, terakhir beliau tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang berakhlak dan berbudi pekerti yang baik. Demikian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ridho, minta halal habib. Ya, ada nah ini Ustadz Falsu. Jazakallah khair.